नमस्कार सांग मैंने आपण मानक पुणी एक नुआ ब्लॉग अनेक अनेक स्वागत आशा कर समस्ते भले थे सुस्थ थे माँ कृपार आम मैंने भी सब भले अच्छे आज तो शनिवार ताकू धनतेरस आप समस्त धनतेरस हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। अवश्य धनतेरस तो 2 दिन थी 18 तारिख आ 19 तारिख आम गत 18 तारिख दिन गलुनि आज 19 तारिख आज जाऊँ। एक्चुअली मोर ध्यान रे भी ना आउे 2 दिन पड़ुची गोटे प्रकार सुविधा भी है आउ ये किसी वर्ष है तो सब पूजा बार 2 दिन पड़ुची जो दिन जहाँ सुविधा हो सी मानिला। आम आसिक तो मार्केट रे पहुँची गलुनी। प्रथम रे मु किछि ठाकुर जिनस नेबी कारण सबू धनतेरस रे मु प्रथम ठाकुर जिनस ही नहीं किछि ना किछि भितर दीपटा कमन थाए तापर अधिकार अधिका किछि हेले अलगा कथा किंतु दीपटा कमन थिबो। विश्वास करिवेनी ठाकुर घरे एते दीप होइगलानी जे को दीप केतले जाळीबी तार किछि ठिकाना नहीं। तापर आमे गोटे धूप स्टैंड टे किनलु तापर जाकि दीपटे देखिले गोटे दीपटे पसंद आसला। सब दीप ही सुंदर थिला सब जिनस ही सुंदर थिला। धूप स्टैंड नेला परे दीप किनलु मो से दीपटा को चूज करके पचार देख ना यहाँ भल लगुच कहले सब तो भल लगुच कौटा कौन जोटा मन को आस देख गोटा तापर दीपटा भल लगे छोटा थिला बेसी बड़ भी नुह सेटा नेलु। सत कथा कहले धूप स्टैंडटा टिके पतला थिला सेटा बेसी रेट आउ दीपटा हेले भारी थिला सेटा टिके ताठू कम रेट माने ताठू 20 टका कम रे सी नेले। जहाँ भी हो दीप आ धूप स्टैंड किनला परे आमे पुणी बाहरी आसलु। मुझे फास्ट मार्केट रे आमे पहुँचलु मु कहले हे आज तो जमा भी भिड़ नहीं बोधे आज कई धनतेरस मानु ना आमे लेट करदेले काली आसते भल होता। ये कहले ठीक अच्छे जदि भूली जाइए आज आसचंदी जो दिन भी किनले से दिन धनतेरस जो दिन मानिबा ठाकुर कृपा हेले सबुदिन माने धनतेरस सी एक्चुअली कहती जदि मन खुशी अच्छी मन माने मन मुंड सब देह पा सब सुस्थ अच्छी जो दिन आम जो दिन मानिबा से दिन जन्मदिन जो दिन मानिबा से दिन एनिवर्सरी जो दिन जहाँ मानि पारिबा। आ जदि मन ठीक नहीं मुंड ठीक नहीं आम पूजा बार दिन आसिले भी आम जदि मानिबा माने जबरदस्ती हम भितर आसबनी। आउ यापर मु रिंग माने रोड क्रॉस कर पारेनी से आज पर्यंत मते हाथ धरिकी रोड क्रॉस करे। तापर आम आसिलु टिके V2 को V2 रे एक्चुअली मते एंकर किसी नबार थिला इनरवेयर किंतु सेमती किसी मन लगिलान तो माने पसंद आसलानी से भलिया जिनस किसी नथिला तो हम बाहर आसिकी सामने गोटे मौसा गरम गरम पकुड़ी छानथिले तो आम कहले चल खाईदेवा। एक्चुअली घरे जिते भी खाई मार्केट आसला माने भोक थाउ न थाउ सब खाइबा जिनस देखले भोक लगे। पकुड़ी खाई सारा पर फल दुकान आसिकी कदली नहीं गलु भोग करने कदली किणा किणी कर सारा पर गुपचुप स्टल पाखे पहुँची गलु। एटा बिना पियाज रसुण गुपचुप स्टलटा सिटी सुपर बाजार सामने अच्छे आमको ग्रोसरी किणार थिला। आम भाविलु प्रथम ये बहुत भिड़ हुए तो प्रथम गुपचुप खाईदेवा तापर बरंग जाई किणाकिणी करे। अवश्य मत कहीं से गुपचुप भल लगे मुझे 2-3टा खाइला पर मुझे तुम खा। तापर से पाखे गोटे पिला चाट बनाऊला चाटा खाइबा पछरे आखि तो देखी एत सुंदर लगे मुझे जहाँ भी हो आगे चाट खाइबा तापर जहाँ कथा सत तो आखि जमी देखा जाऊला पार्टी की से भाया लगे चाटा बहुत भल लगे। सत कथा कहले गुपचुप चाट ये सब देखला माने आपण घर जिते खाई जाइए भोक थाउ न था एगुड़ा देखला माने भोक लगे कौटी मन लगे ना आगे ये माने खाईदेव तापर जो कथा आमे भी सेया कलु गुपचुप तो खाइलु सी खाइला मत भल लगे चाट खाइलु। चाट खाई सारा पर से पाखे मोमोज बिक्री होता। आजिकल आम 2 जन भारी मोमोज खाऊ पुओ गला परठू ताई बिहाफ आमे खाऊ आमे पनीर मोमो मगैलु मोमोटा भी बहुत बढ़िया थिला भल लगे। ओवरऑल आम हाफ प्लेट ही मगैलु कारण ऑलरेडी टुकुर मुकुर खाईदेलुणी आउ गोटे पार्टी भी थिला तो से खाइबे माने हाफ प्लेट मगैकी खाइलु कारण ऑलरेडी से पकुड़ी खाईदेलु गुपचुप खाईदेलु टे चाट खाईदेलु तापर मोमो से टुकुर मुकुर खाइले तो आ जस्ट खाई घर बाहर भी थिलु माने खाइचु कि अध घंटे भाया रेस्ट कलु तापर माने मार्केट बाहरलु। एबे आमे से सिटी सुपर बाजार को जाउछु। एबे ये किसी घर ग्रोसरी जिनस सब नहीं जाऊ। प्रथम तो ठाकुर धूप आउ धूप स्टैंड दीप किनदेलु तापर माटी दीप किनलु बड़ दीप आउ छोट दीप किनलु बड़ दीप गुड़ाक दीपावली दिन जालिबु आउ छोट दीप गुड़ाक सब रखिदेवी कार्तिक मास जो मंदिर जावाई सुविधा हम। तापर आम झाड़ू किनलु झाड़ू किन सारा पर कौन कौन सब ग्रोसरी आइटम नबार था मुझे पूरा भूलीगली चिठा कर भाविकी भूलीगली आ कहली कहले जहाँ जमी मन पड़ो नहीं जावा प्रथम किसी नबा कि न नबा झाड़ू तो किनदे चा जिनसटा धरदे आगे तो अमूल चीनी चा पत्ती सब नहीं बिस्कुट नेलु धला सोरस सर जाइला धला सोरस नेलु तेल नेलु एमती जहाँ जमी सब घर जी जहाँ सब मन पड़ूला गोटे गोटे कर सब माने नौलु। ये मत कहले तुमको तो कही चिठाटा बनईदेव एक्चुअली मोरी भूल मु भूली गली कही कहली ठीक अच्छे चलो
जो सब जिनस देखिया जहाँ जहाँ आखिरे पड़ो मनर पड़ो से गुड़ाक नवा एमती देखला माने तो सत कथा कहले चिठा बनईकि नेले भी आपड़ जहाँ देखिबे ना जी दरकार नथिबो आ देखला परे एटा नहीं जीव ए सेटा नहीं जीव जेमती कि बासन मजा लिक्विड मोर अच्छी तापर भी जमी एटा देखिली मुझे कहली ना ना नहीं जीवा बोतल एक्चुअली लिक्विड पर्पस रे मते बोतल टा भल लागला तो कहली नहीं नहीं जीवा कहि जहाँ जेमती सब मनर पड़ला किनिलु खाली मैगी टा नथिला मैगी नथिला कौन थिला छोट पैकेट थिला कहिकी सेटा नेलुनी गलु फैमिली पैक नहीं जीवा कहिकी तो से कहले कि ठीक अच्छे बाहर देखीदे जहाँ जमी आम किणाकिणी कलापर बिलिंग कलु सेठिका छुआ मैंने वीडियो करथिले कहिकी से कहले हमर भी कर कहिकी खुशी होतले छुआ मैंने आ पोज भी देउथिले मु तांकर भी टिके वीडियो बनेइदेले भारी खुशी हेले छुआ गुडाक तापरे आनिकी गाड़ी पाखरे ग्रोसरी गुडाक सब पहुँचे देले एबे आमे पुणी बाहरी आसलु आउरी पुणी मनर पड़ला रे दीप तो किणी देले पुणी दीप पई जड़ा तेल किणा हेनी कहले ठीक अच्छे चलो आगु जीवा सेठु हेले देखिकी पुणी किणी देबा कहिकी तापर आसिक आम ट्राफिक मार्केट रे पहुँच गलु सेठु सी जड़ा तेल किणिक आनले सामने जो बिस्कुट बिक्री होता पैकेट है कि मत से बिस्कुट बहुत पसंद चांद बिस्कुट मुझे हल्का हल्का मीठा लगे टाण लगे कि मत भल लगे से बिस्कुट भी गोटे पैकेट किनला आम पुणी आसी गोटे दीप जो दीप तेल सब बिक्री होता से पहुँचलु कारण मत गोटे कुंपी नबार थिला सेठी जो दीप बिक्री हुए से सब थाए किंतु कहीं सेठी भी नथिला एठी भी आसी पचारू एठी भी कहले ना नाही कह बहुत सारा खोजिला मिललानी तापर आम जो घर को रिटर्न होतलु बंडमुंडा जावा बाट को से कुंभार बसती थी सेठी जाइए गोटे पुणी कुंपी नहीं कि घर को रिटर्न हेलु सांग मान फोन आसला कही सी पूरा हड़बड़ी होते पूरा बेग रखिए केमती बाहर से पूरा व्यस्त हो जाते जहाँ जमी सब मार्केटिंग कर तो आसगलु समय 12टा बाजिया 5 मिनिट अच्छी से मतलब घर छाड़ी गले गोटे जगह इनभाइट अच्छी से खाଇବା पीवा करेंगे मार्केट तो अल्प बहुत कौन टे खाई जदि मत भोक लगे सकाळ सब अच्छी तेरे खाइबे खाइले खाइबे ना भोक उपर डिपेंड करे एबे जी ड्रेस चेंज कर गोड़ हाथ धोईकी जहाँ सब आसी जो जिनस जो रहा कथा रखी आला सब बड़ कथा आपण मानक गोटे सरप्राइज अच्छी मोर जिते दूर विश्वास से सरप्राइजटा देखले आपण मैंने खुशी हे बहुत खुशी हे बोली मु भावुची तो आज मुझे रखीदे काली सकाଳେ पुणी कथबार्ता हवा समय तो ये पाखापाखि 5टा बाजी जाइए कि 5टा बाजी नथिबो मैंने एक्जाक्ट मुझे कहीपारे घड़ी देखनी घर सब बासी कम सर जाइए खाली दांडा झाड़ू करके रोडटा झाड़ू कर रोडटा सब झाड़ू करते मझे मझे टे बेसी पत्र जाते खास कर किसी पूजा पाठ थे दांडा माने रोडटा झाड़ू करती सी रोड झाड़ू करते बेड उपर जो कपड़ा थी भावुली पछर भांगे मुझे कहली ना पछर माने पछर हो कालठू सब तोलिक रखी जाए ताको भांगे भंगा दिए तापर आउ जा काम हम आउ जा काम कौन बासी काम तो सब सर खाली जा यही काम कपड़ा फोल्ड अच्छी आउ खाली बासन माजिबा अच्छी समय तो 5:40 होगलानी सब बासी कम सरीगला खाली गोटे कम अच्छी बासन माजिबा जी बासन माजिदेला सी फुल तोड़े मु मोर गाधिया को जीवी चा करके भी सी पी सारे मुझे आज चा करनी सी चा करके पी सारे एक्चुअली सी आगु ही उठिंट मुझे उठिले बोधे 4टा केतु अधघंटे पर मुझे एक्चुअली मुझे निद भांगी बोले आउ 10 मिनट 15 मिनट जाओ शुआ ही टोटाल पहरदिन राति शुआ ही आउ दिन सारा काली भी रेस्ट नहीं मुझे टे शोई पड़े पुणी जो आखि खोल जे पुणी जाकि आखि बंधिला बेलू से राति मुझे ना टे शोई पड़े आज तो अफ अच्छी शुभुची सांग मान गोटे सरप्राइज अच्छी ना आम तो जानी किंतु सांग मान सरप्राइज से मैंने भी बहुत खुशी हे जे बहुत खुशी हे नहीं आमर भी पूरा माने जल्दी जल्दी काम सारचु पुओ करे माने मु करेनी बोधे एबे पुओ गलाठू किए करूची पुओ आगुरु हाँ मु जमा करूची मु जाए बासन माज दिए काली दिन बेला ना बासन मजा ना राति कारण खाई सारिकी टिके गड़िलु कि ना मार्केट बाहरी गलु आसला बेलू तो राति होगला आउ इच्छा है भी केते रात नॉर्मली मुझे रात बासन माजे नहीं ये बासन तक माजिदेला गाधेबी केते बड़ बड़ नाली मंदार फुटी सब सी भी कम लगिगले फुल तोड़ुन फुल तोड़ला बोधे से गाधिया पड़े मत लगुच सी फटफट कम करते मोट बहुत आक्टिव मु गोटे कम सारा से 2टा कम सारी थे चा टे गरम कर चा तो गरम होगला ए चाटा तो बढ़िया बन बासना भल हो गरम कला हाँ ये पीब थंडा हो मत गोटे चा पीवा इच्छा होता जमी बासन माजते ना बासन माज सारी बसिक आराम से चा पीले भल लगे ना
जो बिंधा छिटका चक्कर काली पूरा हावार गले आसली मैंने टिके हावार पड़े मो अवस्था खराब। मोर बासन मजा कम्प्लीट ये फुल तोड़ धोईक रखी ये फुल आसी ठाकुर घर सजा हे और बाहर सजा हे दीप सब ये भिजाई रखाई मो चा करके आसली विश्वास कर गोड़ दुटा एमती बिंधुची जमी लंका मारे पड़े नहीं से मैंने एत पेन हो पेन हो पूरा पड़ुची मुंडटा भी बिंधिला कौन केमती कम सब हम कि बुझा पड़ूनी गरम पानी भी बसई देके आसी चा पीकी जीवी गाधेबी चा टागे पी दे प्रभु यहाँ टे तो उषुम उषुम पेटे पड़गला आराम आ चा पिया होगा चा पीला बेले तो मुझे बसिक पिए हेले आज आउ टे बसीगली समय तो 7:40 होगा 6:30 जीवी गाधेवाई कह एपर्तंत जाइनी व्यस्त व्यस्त लगुच पूरा मनटा व्यस्त व्यस्त लगे मुझे आउ टे जाओ गाधेबी कम प्रबल कितु मुझे एपर्तंत गाधेनी अरे 2 महीना ही चल गया भाई अरे जमा ही पड़ला नहीं ट्रेन रे भाई मस्त वॉशरूम वॉशरूम सब बहुत सब एटा ना एटा आयुष रो कंफर्टेबल ए रो हे अरे नुआ तो घर देखी कौन हो फाइनाली सांग मैंने हासीगला कंढे आपण मानकर भी अपेक्षा थिला बहुत मिस करथिले कंढे को देखंतु नमस्कार समस्त को किति के कोला पड़िछि से मुह बहुत खरा एक्चुअली बाबा भगवान ये मो कंढे भले मते लागुनी किते कोला पड़ि जाइछि किंतु सेडी खरा काटुछि माने ट्रेन टा किंतु बहुत लेट हो गला 7:10 रे पहुंची थांदा 9टा कर देला माने राती रे देखि दिली 15-20 मिनिट रा रास्ता 1.5 घंटा ऊपर 30 किलोमीटर ऑटो रे लागे 45 मिनिट ट्रेन रे देखुछि 1 आवर 30 मिनिट हेले एमिति कोन एत्ते कोला पड़ि जाइछि अरे सेडी खरा बहुत काटुछि रे भाई तमे भी जो स्वप्न सुंदरी रे आउ के जानि गाधो दोरा छ ना सेडी जाओ जाई तो पळे आसलो तम माने मते छाड़ देलो भाई मजा आस किंतु बट केमिति झड़ी की कोन हेछि देखन संग माने पूरा कोला काठ पड़ी ठाकरा पड़ जाइछि मो पिला अरे 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 काम चाहिँ रूम देखी कौन होची कारण हॉस्टेल माने तो छोट छोट बेड माने एई बेड हो या एई बाबा दिन सारा कॉलेज वॉलेज रही आदत तो एमती अछि ना फिर सेही बेड एतिकी हला सेही ही माने सब लिमिटेड जिंस गुडा ना मत कष्ट हुए बाबा सब क्षेत्र रे कष्ट थका तो थे कि तो फट से आसे असली गरम दिन हो जा गाधे पड़े पूरा 2 दिन हला ट्रेन रे बस टिके बसिली तापर गाधी जा जा गत ब्लॉग रे जो कहिथिली अडीटा जाय चेइथिलु एथ पई चेइथिलु कारण पुअर ट्रेन टाइम थिला 2:10 किंतु ता यूनिवर्सिटी रु से बाहरला 5:30 कि 6:30 बेले बोधे ना सेही तेरे बाबा कहउचंदी एबे आसियो से ट्रेन नु बोले चढ़ी जा व्यस्त लाଗୁଛି हम दी जन को कारण पुओ फर्स्ट टाइम जहा जीवासे को राउरकेला भितर माने बो को हे ता मामू घर को भी छाड़िया पे भद्रक राउरकेला भद्रक कोठी माने एठी ता बाबा बसे देले सेठी ता मामू आसी रिसीव कर दबो मु किंतु छाड़ेनी डरे किंतु देखंतु समय परिस्थिति मु गोटे किछि ब्लॉग माने पूर्वरु कहितले समय परिस्थिति सब करे दिए माने मु जोठी राउरकेला भद्रक इवन राउरकेला भी को जगह माने बेसी जगह छाड़िया को मते ताको डर लागे इच्छा होनी किंतु समय परिस्थिति एमती कला केते 2 दिन रो बाटा केते किलोमीटर हो बाबा केते किलोमीटर किलोमीटर केते हो हैं डिस्टेंस केते हो गुजरात रु 1700 जोड़ी माने मु 500 किलोमीटर छाड़िया को इच्छा करनी 1700 किलोमीटर फर्स्ट टाइम से एकला ट्रेन रे जर्नी कला माने मो कलेजा धक धक होता कोड ना कोड मो भगवान ऊपर भरोसा था कोड ना कोड न पूरा संपूर्ण रूप से भरोसा था मु सेत पे निर्भर है कि खाली से आसीबो कोई ट्रेन रे बसियला पर निश्चित कारण एते राती एकला जहा भेले फर्स्ट टाइम
ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ହିଁ ପୁଣି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଡରିବାର ନାହିଁ ଭାବିକି ସିଏ ବି କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଉଥାଏ କି ମାମା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି କିନ୍ତୁ ମା ମନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲି ତା ବୋଲି କ'ଣ ୟା ପରେ ଆଉ ଯେତେ ଥର ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବ ସେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହିକି ମନଟା ପୁରା ଟିକେ ଇଏ ହେଉଥିଲା ଥରେ ଅଧେ ଯାଇ ଆସିଗଲେ ଜାଣିଗଲେ କାରଣ ଯାହା ବି ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ନା ବସ୍ ହେଇଛି କି ଅଟକିଯିବ ଟ୍ରେନ୍ ତ ଛାଡ଼ିଦେବ ବାଇଚାନ୍ସ ଜାଣିପାରିବନି ତ ଯାହା ଫାଇନାଲି ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆସିବା ଖୁସି ମାନେ ଗଣିକି କେତେ ମାନେ 7-8 ଦିନ ପାଇଁ ବି ଆସିନି ଯାହା ବି ହଉ ଏଇ 7-8 ଦିନ ଟିକେ ଆଖି ପୁରାଇକି ତାକୁ ଦେଖିଦିଏ ସମୟ ଏବେ 9:10 ହେଲାଣି ମାନେ 6:30 ଗାଧେଇବି କହିକି କେତେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 9:10 ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମାନେ ସେ ପହଞ୍ଚିନି ନା ମନଟା ତ ମାନେ ଇଏ ହବ ନା କାମର ମନ ଲାଗୁଛି ନା ଘରରୁ ବାହାର ଘର ଏବେ ଆସିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଯୋଉଟା ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଜାଗାରେ ଏଠି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ କରିଦେଲା ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିଲା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେସନକୁ 15 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଯୋଉ ବାହାରିଲା ପୁରା ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ପୁରା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଲେଟ୍ କରିଦେଲା ଟିକେ ମୁଁ ତ ଗାଧେଇ ନଥିଲି ସାର୍ ଆମର ଗାଧେଇ ସାରିଥିଲେ ଗଲେଣି ଠାକୁର ଘରକୁ ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପଞ୍ଚୁଆଲ 2 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା ସେଠି କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଲା ହଉ ହେଲା ଆମର ତ ଦୀପାବଳି ହେଇଗଲା ଆଉ ନା କ'ଣ ଆରେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ସେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତା କି 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାନ୍ତେ କାମ ଦାମ ଆମର ଯାହା ବି ନାହିଁ କି କ'ଣ ଏଟା ବଡ଼ ଛୋଟ କରୁଛ ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଏଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମାମା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡେକୋରେଟର ନୁହଁ ଯେତିକି ପାରିବି ସେତିକି ହିଁ କରିପାରିବି ତାଠୁ ଅଧିକା କରିପାରିବିନି ହଁ ଯେ ବଡ଼ ଛୋଟ ପୁରା ସବୁ ଏକଦମ ସମାନ କରିଦେଲେ ପୁଣି ଲୋକ ଯିଏ ଦେଖିବ ଡାକିବନି ଆଶା ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦବ ଭାଇ ବାଇଆ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟେନସନ ହେଇଯିବ କେତେ ଦିନ ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ବାୟା ପାଟିରେ ଏମିତି କଥା ବାହାରିଲା ଛୁଆକୁ ଦେଖିକି ଏନର୍ଜି ଆସିଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ଇମୋସନ ମାନେ କାନ୍ଦିକି ଜାହିର କରିଦିଅନ୍ତି ବାପା ମାନେ କହିପାରନ୍ତିନି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମୋ ଧନ କଥା ବୁଝୁଛି ପୁଅ ଆସିଯାଇଛି କହିକି ଛାତି ଖଣ୍ଡେ ମଟ ନା ପୁରା ଆଗ୍ରହର ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି ନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି କହିକି ସେ ମୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଯୋଉଦିନ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ବିରକ୍ତ କରିଦେବେ ଏମିତି ସେ କରନ୍ତିନି ଏତେ ଫୋନ୍ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାକୁ ପୁରା ଫୋନ୍ କରି ବିରକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲା ବାବା ରୁହ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ହଁ ଏଇ ତ ଡେକୋରେଟର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏବେ ତମକୁ ମାନେ ସବୁ ଡାକିବେ ଆସ ଆମର ବି ସଜେଇବ କହିକି ହେଇଗଲା ତ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ତା ପିଲୋଟା ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବ ସାଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ତ ବେଡରେ ଯେତିକି ଜାଗା ୟା ବିନା ସେ ଶୁଏନି କେମିତି ହଉଛି ବାବା ତୁ ଗାଧେଇନୁ ବିଛଣାରେ ଓହ୍ଲା ଧନ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ପିଲା ପୁରା ରଙ୍କାଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଲୋ ପୁରା ଶୁଖିକି କଣ୍ଟା ସେ ଛୁଆ ଖାଇବନି କ'ଣ ହବ ହଁ ଏଇ 2-4 ଦିନରେ ତତେ ଖୁଇକି ମୁଁ କ'ଣ ମୋଟା କରିଦେବି କ'ଣ ଗୋଟେ ବେକରେ ପକେଇଛି ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ତ ରେଡି ହେଇକି ଆସିଗଲେଣି ଆଜି ଦୀପାବଳି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଦେଖିଲେ ଏଇ ନଥିଲା ତ ଏଇଆ ହିଁ ହଉନଥିଲା ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ ତ ଭାବନ୍ତୁ ଏକଲା କେମିତି ରହିବି ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ ଲାଗିଦବ ଏଇ ଜାଗାଟା ଅଧା ଟାଇମ୍ ଏଇ କାନ୍ଧଟା ମାନେ କାମୁଡୁଥାଏ ଯାହା ହଉ ଆଜି ତ ଦୀପାବଳି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ଦୀପାବଳିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ କଣ୍ଢେଇ ଆସିକି ଆମର ପରିବାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଦୀପାବଳି ଆଜି ଭଲରେ ଯାଉ ଏତିକି ମୋର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଠି କାବୁଲ ଚଣା ଭିଜେଇଛି ରାତିରୁ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବେ ହବନି ତରକାରୀ ରାତିରେ ହବ କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ଭାବୁଛି ସବୁ ତାକୁ ସିଝାସିଝି କରି ତା ପାଇଁ ମସଲା ମସଲି ସବୁ ବଟାବଟି କରିଦେବି କାରଣ ପୁଣି ଖରାବେଳେ ଦୁନିଆ କାମ ଟିକେ ଦାଣ୍ଡରେ ଚିତା ପକେଇବି କରିବି ତ ଖରାବେଳେ ତରକାରୀ କରିକି ରଖିଦେବି ନା ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ ତ ଦିନ ବେଳେ ସେମିତି ରୋଷେଇ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଆଜି ସୋମବାର ମୋର ଉପାସ କଣ୍ଢେଇରେ ବି ଉପାସ ମୁଁ ତ ହେଲେ ରାତିରେ ଖାଇବି ମାନେ ଦିନରେ ଥରେ ଖାଏ ତ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରାତିକି ଖାଇବି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଢେଇ ଖାଇବନି କଣ୍ଢେଇର 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଉପାସ ସେଇଠୁ ଗଲା ପରଠୁ ନାଇଁ ଥିଲା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବୋଧେ ହଁ ତ ସେ ମୁଁ ମାନେ ତାକୁ ମୁଁ ଫୋର୍ସ କରିନି ସେ ମନକୁ କରୁଛି ଆଉ ସେ କରିଯିବି କହିକି ତା ବାବା ଟିକେ ଅରାଜି ହଉଥିଲେ କରନି ବାହାରେ ଯିବୁ କେମିତି କ'ଣ ହବ କହିଲା ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତାକୁ ମନା କରେନି ଏଇଟା ଏନକରେଜ କର ବରଂ ତ ତାର ମାନେ ମା ପିଲାଙ୍କର ସୋମବାର ଉପାସ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଥରେ ଖାଏ ସେ ଖାଇବନି ରାତି 12ଟା ପରେ ଖାଇବ 12ଟା ମାନେ ହଁ ସରି ମାନେ ଭୋର 4ଟା ପରେ ଖାଇବ କରିକି ରଖିଦେଇଥିବି ସେ ତାର ଖାଇବ ଏଇଟା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହିଁ କରିବି ସାଧାରେ କରିବିନି କାରଣ ସିଏ ଆସିଛି ତାକୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ବିନା କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ହବ ଯଦି ସାଧାରେ କାଢ଼ିକି କରିଦେବି ଆଉ ସବୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଲା କରିକି ରଖିଦେବି ତା ବାବା ରାତିରେ ଖାଇବେ ଆଉ ଇଏ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଖାଇବେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଥିଲା ଏମିତି ରାତିରେ ଯୋଉ ଉପାସ କରେ ମାନେ ରାତିରେ ଖାଇନଥାଏ ସରି ଦିନ ସାରା ଯୋଉ ଖାଇନଥାଏ ଭୋର ଉଠିବ କି ବ୍ରସ୍ କରି ଖାଇକି ଆଉଥରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଏମିତି କରେ ତେବେ ଯାଏ କାମ ଦାମରେ ଲାଗିଯାଏ
बाबा हां लव यू आई लव यू टू बेटा तू तो जो रंकालिया लागुचु अरे कौन कही एतिके कपड़ा आनी छी सब पचा खोया वाला कि नान बिना सेठी सतरे घर खाଇବା कोठी मिलिबो कि लाज देखिउछने ए घर पूरा परी माने कोन घर पूरा मोर पूरी उठला जणे आसिला जे घर पूरा फुल एतिके कपड़ा तार कच्चा हबो आज काछिबनी काली काछि हां बेटा हुडीटा फोल्ड करके रखियो ओके बाहर कर दे देखो सांग मैंने ये ठाकुर सजा सजी करके पूजा पाठ भी सब करदे मुझे जूम कर देखा सब सजे पूजा पाठ करदे दीप गुड़ाक ये पानी काढ़ी झुड़ी टे पानी गोड़े देसी से संज बेलू दीप जलैला बेलू पानी छाड़ी जाइए पुआ आसी कहीकि मो हाथ में किसी कम पड़ूनी कौ कम करी केमती करी कि बुझा पड़ूनी एपर्तंत किसी कम होनी कौन हम केत हम मत जना नहीं तो काबुल चनाटा सिझे देलुनी आगे खाली चना सिझे कारण एका साथ जब आलू देकी सिझे देते आलू फिटी जाता एवं आलू देकी गोटे सीटी मारदेव हो तरकारी मसला भी बाटी सारे किंतु आउ किसी भी काम होनी कंढिया सी ड्यूटी लगी मामार माँ सेवा सुखे नी से सुखे देला पूरा बेस एक्चुअली ता चक्कर मो मुंड भारी होगलानी माने खुशी रे लोक दीटा जिनस माने कष्ट भी मन मुंड साथ दिएनी खुशी रे भी मन मुंड साथ दिएनी तो गाधे लुगा पकई देके आसती मो कंढे करदेला से कर दिए मु निजे बाबा बेले बेले कर दियंती आ मु निजे करे निजे पानी भरी पिए ब्लैंकेट लक्ष्मी भी मां भी या कपड़ा दे देले कौनटा से पिला मो बेकर टंगे कहले काढ़ से काढ़ जज करंती एमती लोकंगु हला जज करंती एमती लोक सुखी की तो राजा टे गाधे के मଣିଷ देखी टे मଣିଷ वाला देखा गलु टिके तापर 2 दिन हला ट्रेन रे बसिले भी केमती हबो ये यूनिवर्सिटी नु तमे ऑटो नै कि जीवो 400 नेबे तो मु बस रे 20 रे आसी जेमके आसीली लटकी की पैक फिर भी सही तरह बस कंडक्टर भीतर को भी पड़ोसी बाहर को भी आ जाते बाबा ताले तू न गाधे कि एक रे तो पतला ऑटो रे पड़े तू सिना सुने तू न गाधे कि ती कला पड़छ तू पानी ढाळी के पदे पळे आसु एबडे गाधे छ मଣିଷ वाला देखा जाउछ और अरे एडी ये भी टैग पिंपल्स तो खरा हो खाइबा रेस्ट सेठी केते सौ मात्र 3-4 घंटा ना केते 5 घंटा 4 घंटा हां चलियो मଣିଷ हबा पई जाइछ बाबा जोथ पई जाइछु तू जानिछु बस सेटा को ओके ओके सिमेई करबी से पे सिमेई भाजुची दे कहबो मु आसली कि नहीं मो मामा मते मो दायित्व सब दे देला अरे सब तो तोर ना तू ही वारिस मोर सब ये पर तोर प्रॉपर्टी रो होता वारिस रो पर्सन हां हां हमर बाघर बेले बाइगण रुआ होची ए सब बेले हमर ये माने लाइट संजळ को जळा हबे बेले लगा होची तापर कौन भी कह बेचारा को तो समय भी होनी कुआडू कर एकला लोक आ ये काम मदे हेनी लगे से छुआ को डाकिलनि ना पुओ को से कह आसली कि नहीं मत गोटे पर गोटे कम बताऊँ मो लुगा काचिक सुखेला अली चकुटिक देला देखिक आराम से करियो हैला गोटे क्षीर दायित्व देइथिली गोटे क्षीर को 2 भाई जगिचंते कि उतरी पड़े मुझे बाहर को जाऊँगी उतरी थे दे था 2 जन को बड़ किए सान किए सांग मैंने आपण मैंने कहे टे ठिया हिल 2 भाई ठिया हुआ तू कहीदेलु सांग मैंने जानीदे किए बड़ किए सान रोषे घर अवस्था कौन है पूरा जुआड़े देखले पूरा मुंड खराब हो सिमेई भी बसी थी आसला ए काम कर्माणी दिन पूजा बर दिन एमती हम सब आड़ को लक्ष्य रखले हो पारनि चना तो सिझी सारी ताको छाणी देती मैंने कषिया सुविधा हम कहीं टमाटर कंचा लंका काटी देकी तरकारी मसला भी कषिले समय 2टा सॉरी 1:45 हाँपाई जाऊँ सिमेई होगा तरकारीटा करदेकी जी दांडा धोईदेवी मुझे धोबनी सतता कले सी धोबे दांडा धोईदे सुखेले टे जाकि मुरुच पकेबी तरकारीटा कषि कुषा देकी पानी दे देकी माने सिझा बसी देकी जी रुटी करी खाली रुटी 2टा करी 2टा रुटी माने 4टा रुटी करी कालीर जो भजा करथिली सेटा अछि सेटा लगे से खाइदेबी छोले तरकारी तो होगला धनिया पत्र पकई ओल्हे भी देलुनी रुटी भी होगलानी माने कौन प्रथम रुटी तो मु गाया कुकुर करे एबे एंकर करछि आ 2टा होगले एंकर हो जीवो माने 6टा भलिया कर देछि जा खाइबे खाइबे जा रहइबो रहइबो रुटी कर देकी जी घर द्वार झाड़ू कर दांडा धोईदेवी लाइट लगे गोटे माल पूरा लंबा मालटा पूरा फ्यूज होगला जलिला चेक करके लगेले पूरा फ्यूज होगला पुणी जाने
ଏତେ ସମୟ ଲଗେଇକି ପରିଶ୍ରମ କରି କଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା। ଘର ଦ୍ୱାର ଝାଡ଼ଝୁଡ଼ା କରି ଏଇଠି ମୁଁ ଚିତାଟା ପକେଇଦେଲିଣି। ଆଜି ବହୁତ ଛୋଟ ହିଁ ଚିତା ପକେଇଛି। ସତ କଥା କହିଲେ ଏତେ କାମ ଦାମ ସାରିକି ଆଉ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପକେଇବାକୁ ମୋ ଦେହରେ ବଳ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିଧିକି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୋଲି ପକେଇବା କଥା କହି ସବୁ ରଙ୍ଗରୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ପକେଇଦେଲି। ଏ ବି କହିଲେ ବେଶୀ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପକାଉନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସ୍ଲାବ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ସାଇଡ଼ରୁ ଗାଡ଼ି ମାନେ ନବା ଆଣିବା କରିବା ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେତିକି ଥାଉ କହି ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ରଙ୍ଗୋଲି ପକେଇ ଆସିଲା ବେଳ କେତେବେଳେ ଦୀପ ରେଡ଼ି କଲେଣି। ଆଜି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବାଟା ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଇଗଲେ ନା, କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ସେଇଠି। ଟେଷ୍ଟ କଲି ଭଲ ଜଳିଲା, ଲଗେଇଦେଲା ବେଳକୁ ହେଲାନି ଆଉ। ଆଜି ମୁଁ ରଙ୍ଗୋଲିଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହିଁ ପକେଇଛି, ପୁରା ଛୋଟ। ସେତିକି ଥାଉ। ତା କାମ ଭିତରେ ଆଉ ପାରିଲିନି। ଆଗରୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପକାଏ, ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ସାଇଡ୍ ସ୍ଲାବ୍ଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯଦି ବଡ଼ କି ପକେଇବି ତମେ ଗାଡ଼ି ବି ନବା ଆଣିବା କରିପାରିବ। ଯାହା ହଉ ବିଧିକି ରଙ୍ଗୋଲି ମାନେ ରଙ୍ଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଗଲା। ହେତିକି ବି ଆଗକୁ ହେତିକି ବି ପାରିବି କି ନାହିଁ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଠାକୁର ହୃଦୟଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଟା ଇଏ ପକେଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। ବଟରା ପାଇଁ ମଇଦା ବି ଦଳିଦେଲି। ଏତେ ସବୁ କଲି ଜଣେ ଖାଇବନି, ଆଜି ଖାଇବନି କାଲି ଖାଇବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ପାଇଁ ସାଧାରେ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି, ସବୁ ପିଆଜ ରସୁଣ କରିଦେଇଛି। ସିମେଇ ଲଗେଇକି ଖାଇଦେବି ଆଉ। ଆଜି ନହେଲା ନାହିଁ, କାଲି ସକାଳେ ନାସ୍ତା ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂଜାବାର ଦିନ ରାତିରେ କିଛି ଯଦି ହେଇଥିବ, ତାର ଦିନ ସକାଳୁ ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ଭୋକ ଲାଗିବ। କେମିତି କାମ ଦାମ ସାରି ବ୍ରସ୍ କରିକି ମାନେ ପୂଜା ବଟା ସାରି ଖାଇବୁ, ମୋତେ ତ ସେମିତି ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ନାହିଁ କହିବେ ତ। ଏବେ ଯିବି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବି, ଟିକେ ଆଗେ ଚା କରିକି ପିଇବି। ପୁରା ଥକିଗଲିଣି, ମୋ ଜୀବନ ପଳେଇଲାଣି। ଖାଇବା ନଥିବାକୁ କାମ ପୁରା ଦୁନିଆ ହେଲାଣି। ସେଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି 2 ଜଣ ମାନେ ଠିଆ ହେଇନୁ କି ବସିନୁ, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ପୂଜାବାର ଦିନ ଏତେ କାମ କଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଲୁଗାଟେ ବଦଳିବି, ଆଉ ମୋ ଦେହରେ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଲୁଗା ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଦେଖେ ଏବେ ଆଗେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଚା ଟିକେ କରିକି ପିଇବା, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଭାରି ବାଧୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଯୋଉ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପାରୁନି। ତାପରେ ଏକଲା ସବୁ ଏକଲା କାହିଁ ଇଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ କାମ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ କାମ କରୁଛି। ପୁରା ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଦୀପ ଥାଳି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସବୁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖା ହବ। ଏ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଦୀପ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଦୀପାବଳି ଆଲୋକର ପର୍ବ ନା। अरे मामा टाइम हेलानी, चेंज वेंज करियोनी कि? ମୁଁ ଏତିକି ଟିକେ ପାଉଡର ଫାଉଡର ଲଗେଇଲେ ସେତିକି ବହୁତ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟା ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି। ଏଇଟା ହିଁ ପିନ୍ଧିବ? ଏଇଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି। ନା ମୁଁ ପାରିବିନି। ସକାଳୁ ପିନ୍ଧିଛ ତ ମୁଁ କହିଲି ଚେଞ୍ଜ କରିବ ବୋଧେ। ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା, ମୁଁ ପାରିବିନି। ପାରିବନି? ହେଇଗଲା। ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁଗା ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ସଞ୍ଜ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ବଳେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ସେ ତ ସଞ୍ଜ ଦେଇଦେଲେ, ମୋତେ ମୌକା ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବିନି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାବିଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେବି, ହଁ ଏମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡ ବକ୍ତ ଆସିବ ଆଉ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂଜା ପର୍ବ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ମଜା। ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଏଜ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଯିବ, ମାନେ ଘର କାମ ବି କରିବୁ, ପୂଜା ପର୍ବ ବି ସମ୍ଭାଳିବୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ନିଜକୁ ରେଡ଼ି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ହବ ଯଦି ଘର କାମ ଦେଖିବେନି, ପୂଜା ବାର ଦେଖିବେନି, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦେଖିବେନି, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ରେଡ଼ି କରିହେବ। ମୁଁ ମୋ କଥାରେ କହୁଛି, ମୁଁ ସବୁଟାକୁ ପାରୁନି। ମାନେ ରେଡ଼ି ବି ହେବି କରିବି। ଯଦି ସକାଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥାନ୍ତା ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ, ସତ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଷ୍ଟ ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଥରେ ରେଡ଼ି ହୁଏ। ଆଇଦର ଯଦି ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ଯିବାର ଥାଏ ରେଡ଼ି ହୁଏ, ନହେଲେ ସକାଳେ ଯୋଉ ସେଇ କ୍ରିମ୍ ପାଉଡର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା ହେଇଥିବ। ଆଉ ସଞ୍ଜ ଦେଲାବେଳେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇବି କି ଯାହା ବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ମୁହଁକୁ କ୍ରିମ୍ ପାଉଡର ସିନ୍ଦୁର ଯିବନି। ଦିନରେ ଥରେ ବାସ୍ ସେତିକି। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟାକୁ ତେଲରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲାରେ। ତେଲରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲୁ? ସେଟା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତେଲରେ ବୁଡ଼େଇବା କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି। 2 ମାସ ହେଲା ମାମା ଜ୍ଞାନ ଦେଇନି ତ। ଆରାମସେ ମୁହଁଟା ହଟେଇକି କରେ, ଦେଖିକି ଆରାମସେ। ମୋତେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ବାଣ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେ ଯୋଉ ବି, ସେ ଝୁରଝୁରି ହଉ, ଧପଧପି ହଉ, କୁମ୍ପି ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ। ନେ
ପିଲାଟାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଧର ପାଣି ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି କହିଲା ମୋର ସେଠି କିଛି ହଉନଥିଲା ଏଠି ଆସିଲି ଯେମିତି ଏ ବେଡ୍ ଉପରେ ପକଉଛି ତୁ ତୁ କାଲି ତୁ କାଲି ଆଗେ ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିକି ସେ ଇଏ କଲୁ କାଲି ତ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ କୋଉଦିନ ବୁଧବାର ଦିନ ତ ହବନି ତ ଜନ୍ମବାର ଗୁରୁବାର ତ ହବନି ତାପରେ ଛୁଟି ସରିଯିବ ପଳେଇବୁ ଏଙ୍କୁ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ଡିନର ଅଛି ଆଜି ଆମର ଭଟରେ ଛୋଲେ ସିମେଇ ଏକଲା ଇଏ ଖାଇବେ ଏକଲା କ'ଣ ମୁଁ ବି ଖାଇବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ସିମେଇ ଆଉ ଭଟରେ ଖାଇବି କାରଣ ଯେହେତୁ ଛୋଲେଟା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହେଇଯାଇଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ହେଇଛି ଚଳିବ ପୁରା ଦୀପାବଳିର ସ୍ପେଶାଲ ଡିନର ହେଇଗଲା ସୋମବାରଟା ପଡ଼ିଗଲା ଛୁଆ ଖାଇବନି କି ମୁଁ ଖାଇବିନି ମାନେ ମୁଁ ତ ହେଲେ ଏବେ ଖାଇବି କଣ୍ଢେଇ ଖାଇବନି କାଲି ଖାଇବ କଣ୍ଢେଇ ମୁଁ ଖାଇବି ତୁମର କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବ এই ব্লগটা কালি 4টা বেଳୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲିଣି ଆଜି ପୁରା ରାତି ହେଇଗଲା ମାନେ ଡିନର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ତେବେ ଯାହା ହଉ ବ୍ଲଗଟା ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନି ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଫେସବୁକରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ବ୍ଲଗରେ ରହିଲି ନମସ୍କାର